Manden cɛ ani manden muso aw minnu bɛ manden kɔnɔ ani aw minnu bɛ manden kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo Zul Kafar ni y'o ale ka kura ye Zul Kafar ni y'a ka kura ye karamɔgɔden Zul Kafar karamɔgɔden ni y'ale ka Asimu fasa ye k'aw bɛɛ lajɛlen fo denmisɛnninw aw bɛɛ ka Asimu fasa da a ka armée fasa da aw bɛ so de la o de y'aw ka faso dɔ ye minnu bɛ ka dɔnkili da ni mun y'i ta bɔ i k'a fɔ an b'a commentaire kɛ an b'a jouer ka denmisɛnninw k'aw bɛɛ fo a bɛ kɛ tan sisan san 2 dɔrɔn Bamakɔ ye kɛlɛ fari da Bamakɔkaw y'a dɔn ko guerre tun bɛ jamana kan Bamakɔkaw y'a dɔn ko Mali tun bɛ problème na Bamakɔkaw y'a dɔn donc o kama région tɔw mɔgɔw o y'a sɔrɔ olu tun b'a dɔn i y'a faamuya wa donc Ala ka lahara sɔn suma bɔ a ye bɔ a tile la ni ne kun dogolen don u kelen don ka denmisɛnnin bɛɛ su ka taa bɔ denni ni bari kɔnɔnaw ni y'o faamuya wa wasanba dɔw ni catiribɔw la y'o faamu donc pour que guerre ka dogo Bamakɔ bi Bamakɔkaw ye guerre farida Bamakɔkaw ye kɛlɛ faribada donc kɛlɛ a dɔnna k'a bɛ Mali fan bɛɛ a dɔnna ko Mali bɛ ka victoire sɔrɔ ni ne kun tɛ ka kɛ wa u ko k'an k'u kana nin de fɔ an bɛ ORTM fo franchement ORTM a bilama ni kunu tɛ kelen ye ORTM bɛ fo ka ORTM barikada wallahi ORTM barakɛla bɛɛ bɛ fo an ta ye jamana bɔ an ta tɛ mɔgɔ ka sɔrɔ ka Mali armée fo ka Assimi Goïta ka ministrew bɛɛ fo an wasara wa don o don an bɛ ka wasa ka taa fɛ Ablaye Diop Turamagan no Diop n'an ko an bɛ kuma fɛ an t'a dɔn an bɛna mun fɔ mais an bɛ Mali bɛɛ de fo ka sɔrɔ ka kuma kelen fɔ sisan k'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ bɛɛ ka dugawu kɛ Burukina ye bɛɛ ka dugawu kɛ Burukina fanga Burukina kɛlɛ Burukina a kɛlɛ bɛ ban cogo min na malidenw Asimu ninnu nana maliyɛnw wulila k'u jɔ Asimu ye mais jamana fɔlɔ mu mɔgɔw fɔlɔ ye duloki fara k'a da Mali kungo la fagali mun bɛ ka kɛ Burukina anw ta tun bɛ ten tuma min na Burukina bɛw de fɔlɔ ye duloki bɔ anw dɛmɛni na Burukina bɛw de fɔlɔ ye siraw tigɛ anw dɛmɛni na Burukina bɛw de fɔlɔ nana frontière ko dayɛlɛli ko la Burukina bɛw de fɔlɔ sɔnna k'a dɔn ko tiɲɛ na olu fa ye maliyɛnw ye olu ni maliyɛnw bɛ fa la olu ni maliyɛnw bɛ ba la ka sɔrɔla u ka kɛlɛ man jugu dɛ anw ta tun ka jugu u wulila anw ye
Burkina gleki bo anye an sara Burkina be ye debenda an sara Burkina be ye saraka bo an sara Burkina be ye kasangetike an sara Burkina be ye kaburusi donc naw bi kan yere soro ka fanga soro ka deme soro ka masake nyuman soro ka jamana marabaga nyuman soro ka fini dona nyuman soro ka kelekela nyuman soro ni Burkina ma soro an makla ni Burkina ma soro an ma lafia ni Burkina ma soro an de kan ka ta Burkina deme ka Burkina cɛna muso fo ka Burkina policiw fo ka soldasiw fo ka gendarmew fo ka douaniers fo ka Burkina ya fanga ka soldasiw fo ka Burkina musokɔrɔbaw bɛɛ fo ka cɛkɔrɔbaw fo ka denmisɛnninw fo ka npogotigiw fo ka fu ɲɛna kan hakili b'u la kan n'u bɛ ɲɔgɔn na n'i ye duga ye mɔgɔ su kan i t'a fɔ duga bɔ karisa su kan i b'a fɔ duga bɔ an su kan Mali ani Burkina anw de bɛ fa la anw de bɛ ba la Assimi Goïta ani Burkina défense ani Burkina sɔrɔdasiw ani Burkina marabagaw dɛmɛ bɛ se ka don Burkina ma cogo min na yarabi a ye Burkina bɛw wele an n'olu de ka surun ne Bala Kontine u y'a dɔn an ye an ka du ye Laginɛ o to yen fa kelen ba kelen Burkina ani Burkina bɛ fa la ani Burkina bɛ ba la an ka jɛ ani Burkina an ka bolo di ɲɔgɔn ma Burkina kɛlɛ bɛ se ka ban cogo min na n'i ye Burkina sɔrɔdasiw bɔnnen ye dugu ma n'i ye Burkina sɔrɔdasiw ye a b'i hakili jigin anw ka sɔrɔdasiw la fɔlɔ nin de tun bɛ kɛ anw fɛ yen a bɛ mɔgɔ ɲɛjigin donc n'anw de bɛ se ka dɛmɛ don Burkina ma n'anw de bɛ se ka dɛmɛ don Burkina ma n'an ye Burkina dɛmɛ an ma Burkina dɛmɛ an y'an yɛrɛ dɛmɛ bilahi talahi Ala ka Burkina kɛlɛ ban Ala ka Burkina kɛlɛ ban Manden cɛ ni manden muso muru ni karamɔgɔ sumaw ni donso n bɛna histoire dɔ la a bɛ kuma an ka énergie du Mali kan énergie du Mali ne ye nɔgɔ bɔ o la kurantigɛ a man di maa si ye bilen a nege bɔra n na mais ni kuran fanga ka bon énergie ma fura t'o la saraka t'o la donc parce que bamanan an ka tiɲɛ tere kumaden fɔ ɲɔgɔn ye alhamdulilayi Ala ka to installation ka ban a tɔ man ca bilen problème dɔ bɛ yen u bɛ ka kuma fɔ ko Mali énergie ministre mun bɛ énergie kunna ministre in ko mini dingɛ k'a dira mɔgɔ dɔw ma ko Mali ka 20% dɔrɔn de b'a la donc mini dira kuma jumɛn mun bɛ ministériya la bi bi na énergie ministériya la est ce que mini dingɛ bɛ di kuma min na est ce que ale tun bɛ yen jɔnniw de ye mini di mini dingɛ dira kuma jumɛn mini dingɛ dira depuis i bɛ ka tile a dɔnna ko ressources ninnu b'a yɔrɔ la n'o ye dugu jukɔrɔfɛn ye a dira depuis 2019 a dɔnna k'a bɛ yen wa a dira mais a baara de tun ma daminɛ maintenant wa taara wa tile Ala ka lahara sɔn suma bɔ ye olu taara ka sɔrɔ a ma daminɛ mais a dɔnna k'a bɛ yen contrat signera bon maintenant Assimi ninnu olu nana fanga la avion bɛ ka san baarakɛlaw bɛ ka sara ma bila retard la i y'a faamuya wa avion bɛ ka san marifaw bɛ ka san kɛlɛkɛminɛnw bɛ ka san Mali sera k'a jɔ a jɔyɔrɔ la parce que cɛya kana a n'a kuma kɔnɔ i minnu tɛ san sɔrɔ juru kɔ donc minimum n'a kuma bɛ sen na n'a a contrat kun signelen don depuis Buakile la avion minnu bɛ ka sa kɛlɛkɛminɛn minnu bɛ ka sa saraw bɛ ka kɛ dɛmɛ tɛ ka bɔ kɔ kan ka na Mali bloquelen don CEDEAO fɛ Mali bloquelen don banques fɛ ok donc maintenant sisan mais o bɛɛ la maliyɛnw bɛ ka sara wari bɛ ka bɔ donc an fana k'a dɔn k'a fɔ gouvernement in jinɛw tɛ wɔkulɔw tɛ n'u fɔnɔna wari tɛ bɔ n'u girintira wari tɛ bɔ n'u tisora wari tɛ bɔ maintenant sisan sara mun bɛ ka kɛ an bɛɛ b'a dɔn u tɛ ka juru ta an bɛɛ b'a dɔn embargo b'an kan an bɛɛ b'a dɔn an ka banques fana wariw bloquelen don n'an ka jamana banque o bɛɛ la an bɛ ka sara wari bɛ ka bɔ tiɲɛ ye kelen de bɛɛ ka nin video in partage donc dɔw bɛ ka bɔ ka mini dingɛ ko in kɛ kuma ye parce que u t'a dɔn n'i tɛ mun ɲɛdɔn i k'o ɲɛɲini
parce que tiɲɛ n'i y'a fɔ anw ye bamanankan na ni mandenka kan na an tɛ fato an tɛ lagalagatɔ an bɛ tiɲɛ dɔn donc mini kun bɛ yen maintenant ça contrat signera mais o kɛra depuis bɔ a fanga la mais baara ma daminɛ maintenant ça mɔgɔ bɛ sɔn ko dɔ de ma yanni ko dɔ cɛ mɔgɔ i y'o faamuya wa i b'i munuma de ka sɔrɔ ka tagama mɔgɔ tɛ tagama ka sɔrɔ ka munuma maintenant ça non transition nalen transition u bɛna mun de kɛ maintenant aw kun bɛ yen contrat kun bɛ yen aw ka na an k'o wari minɛ ka se ka ko dɔ kɛ yanni ko dɔ cɛ mɔgɔ 1000 ani kɔ o bɛna baara k'a yɔrɔ la transition contrat in kun signera ka ban donc transition ye olu de wele u kana se ka baara daminɛ wari mun fɔra ko de bɛ di Mali ma o wari in bɛ di mais ni baara fana daminɛla maliyɛn 1000 ni kɔ bɛ ta baara la wa baara in fana na i y'o fɔ Mali ka 20% de bɛ mini na aw k'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan yanni an ka taa ta dɔrɔn non a bɔ Mali ka 10% Mali ka fɛn non k'o kɛra cogo di ni foyi tɛ yen a tɛ se ka ɲɛ o i y'a faamu donc jamana bi sɔn ko dɔ de ma yanni ko dɔ cɛ n bɛ video la n b'i wele sisan n bɛ video la ya donc jamana bi sɔn ko dɔ de ma yanni ko dɔ cɛ donc mini ko in ni de y'a ɲɛ yɛrɛ yɛrɛ donc maintenant ça ministre mun bɛ mini kunna ani énergie kunna est-ce que fa de wulila ministre la ni ministre bi se ka taa ni contrat sur signer fa de wulila ministre la ni ministre bɛ se ka taa dɔrɔn ka taa dugujukɔrɔ fɛn dɔ contrat signer i y'a faamu Mali ka foyi t'o la Mali ka bɔ t'o la o tuma ale de ye Asimi ye quoi donc an ka kow jateminɛ c'est à dire baladen bɛɛ tɛ fɔ ɲɔgɔn fɛ i kekunyara cogo cogo i bɛ sɛ ɲimi man sa i y'a faamu Sibiri ni Jibiri a bɛɛ birilen don donc an b'a lajɛ de ka ko dɔw dɔn yanni mɔgɔw kana kɛ sababu ye kana fɔ k'u bɛna anw fɔ ɲɔgɔn kɔ yanni mɔgɔw kana kɛ sababu ye k'a fɔ k'u bɛna ko dɔw ta jama bɔra pétrole bɔra sanu bɔra jama yanga ka bon pétrole yanga ka bon sanu yanga ka bon uranium yanga ka bon dugujukɔrɔfɛn in bɛɛ yanga ka bon mais f'an ka sɔn ka ko dɔ de di k'o minɛ yanni ko dɔ ɲɛnabɔli cɛ alhamdulillah bientôt sanction bɛna wuli wari mun n'a contrat signera n'a miliyari in bɛ di o miliyari bɛ don Mali ka kɛsu kɔnɔ i y'o faamuya wa baarakɛyɔrɔ mun n'a bɛna ta sanu nin bɛ ko Mali la jama nin bɛ ko Mali la maliyɛn baarakɛlaw de bɛ taa kɔnɔ wa n'i y'a bɔ i y'a faamuya Mali ta ye 20% ye o alhamdulillah fɔlɔ Musa Traoré tile la sanu bɔra k'a ba jɔnni y'a mɛn ko Mali ta ye nin Amadou Toumani Touré ala ka lara sɔn suma ni Musa Traoré bɛ yen a tɛ nani sigi k'a fɔ Mali ta nin hakɛya de b'a la a tun bɛ 20% bɔ a don ni bi cɛ jɔnni y'a kuma wuli Alpha y'i ka fanga kɛ k'a ban Mali ta combien de pourcent politicien jumɛn y'a bɔ a da Sanogo nana ta kɛ jɔnni y'a bɔ a da bandaw tile Mali ka pourcentage jɔnni y'a kuma mɛn ninnu ta n'u nana contrat kɔrɔ signelen don aw kana an b'an munumunu n'o wari ye i y'a faamuya wa yanni anw yɛrɛ bɛ se ka bɔ bolo la n'an bɔra bolo la contrat n'a hakɛya sera an bɛ tila ka sigi k'a lajɛ ne ɲɛna olu dɔw tɛ baasi ye dɛ manden cɛ ni manden muso information an ka di ɲɔgɔn ma clairement an ka tiɲɛw fɔ ɲɔgɔn ɲɛna n'o kɛra jamana bɛ jɔ an bɛɛ ye tɛgɛrɛ fɔ ko transition nana bɛɛ ɲɛna ko embargo bɛna fa wula an na an juguw ɲɛna embargo bɛna fa wula an na tubabuw bolo embargo bɛna fa wula an na nanzaraw bolo embargo bɛna fa wula an na ani dugu minnu bɛ tɔn kelen na n'o ye CEDEAO ye olu ɲɛna embargo fa bɛna wula an na embargo kɛra anw ka hɛrɛ ye embargo kɛra politicien juguw ɲɛna embargo la malidenw bɛna wuli sara de ma tigɛ koyi billahi tallahi aw kana layɛ dɛ k'an bɛɛ bɛ transition fɛ ni saraw kun tigɛra aw ni anw tun b'a dɔn ko jaja sariya an b'a dɔn ko mɔgɔ kalannenw bɛ Mali kɔnɔ parce que sara de ma tigɛ parce que karisa i ye mɔgɔ ye i yɛrɛ fana kana kɛ wara ye koyi i y'a faamuya an fa tɛ mɔgɔ ɲɛna cɛ tan b'i disi kan tan b'i fa disi kan tan b'i fa ni
y'a fɔ a taa bɛ ka munumunu olu ma baara daminɛ u b'i fa tonta i ko kɔlɔ bilahi talahi ni sumala jara ɲinɛ bɛ kɛ nɛrɛ kolo ɲini n'a fɔ n'i k'i bɛ datu fɛn finman bɛɛ tɔmɔ datu ko bɛ tiɲɛ n'i ye finman in nɔnɔ na i b'a ta ka bɔ a la o t'a dɔ ye manden cɛ ni manden muso donc mun bɛ minisiri jinɛ tɛ wɔkulɔ tɛ bɛɛ b'a dɔn i y'a faamuya wa ni ne bala énergie ni ne ye mun fɔ énergie kan bɛɛ b'a dɔn o tiɲɛ parce que o cɛ tɛ k'i bɛ farinya énergie ma kan ne bɔ o cɛ tɛ minisiri in yɛrɛ ne t'a dɔn ma deli k'a tɛgɛ minɛ an ma deli ka ɲɔgɔn ye mais ni tiɲɛ nana wagati min na tiɲɛ ka fɔ ni mɔgɔ min ye ko kɛ n'a ma ɲɛ o ka tiɲɛ ka fɔ ɲɛna walasa o ka tilen ni mun tilenna wagati min na o ka tiɲɛ ka fɔ walasa o ka encourager a ka baara ɲuman na bi na énergie kurantigɛ in u seko t'o la koyi o tiɲɛ fɔra bɛɛ ɲɛna n'i y'a faamuya wa donc ni mini ko kuma minnu daminɛlen don mini y'an bɛɛ de ka hɛrɛ ye énergie mɔgɔ ta tɛ minisiri kelen ta tɛ minisiri tɛ se k'a k'a sago ye Asimu ye i bɛ ka minɛ ala ka lahara sɔn suma bɔ a ye hali sɛ ma bɔ a fanga ka bandaw minɛ sɛ ma bɔ a fanga ka tiɲɛ fɔ faransɛ sɛ ma bɔ a fanga ka CEDEAO gun sɛ ma bɔ a fanga donc minisiri i y'a faamu énergie minisiri bilahi o ka misɛn u bolo n'i y'u ye k'a to yen donc a tɛ se ka ni ɲɔgɔn contrat signer c'est-à-dire dɔw fana bɛ yen minnu b'ale place nɔfɛ dɔw fana bɛ yen minnu yɛrɛ fana b'a dɔn i tɛ se ka wuli Asimu fanga kama don yɔrɔ tɛ yen donc nin mini ko kuma in k'u bɛ n'o de ta k'o kɛ ka anw ka transition buruja k'u bɛ n'o de ta k'o kɛ ka kunfinw nata bonya k'u bɛ n'o de ta k'o kɛ walasa ka Buguni région lawuli Buguni région y'a faamu mais n'aw bɛ mini ko fɔ minisiriw a ye kuma bamanankan na cɛnin dɔ bɛ Mali la cɛ dɔ bɛ Mali la vraiment ko Aziz Traoré aw bɛ ka ignorer Mali kurukara bɛɛ kalan kɛ mais mɔgɔ si ka kalan nafa man bon ni Aziz ta ye ni ala ye savant di Mali ma bilayi Asimu tɛ Aziz de ye savant ye ni ala kɛlen don i y'a faamuya wa ka kɛɲɛkɛ den di Mali ma bi na bilahi Aziz b'a la a ye Aziz Traoré dɛmɛ aw k'a lamɛn Aziz bi ka kuma minnu fɔ Aziz bi ka kɛlɛ minnu fɔ ne bala nin ye ne san 8 y'a kɛlɛ la Aziz ala ka kɛlɛ sanga di ma bamanankan mandenka kan an ka ta bala ko tiɲɛ bɛ dɔn Aziz Traoré mun bɛ ka kuma bamanankan na Aziz Traoré ala y'an da ala man kɛɲɛ ala ye nin dɔn de d'a ma manden cɛ ni manden muso énergie ministre alhamdulilayi arabil alamina transition ministre jumɛn bɛ mun man ɲi ni mun man ɲi olu ta fɔr'u ɲɛna mun ka ɲi bi na n'o ye an bɛɛ ka kunna wolo n'o y'an ka kunkɔrɔta o ye jɔn ye Ablaye Diop mais n ko Ablaye Diop tun bɛ IBK ka fanga la n ko Ablaye Diop tun ye ministre ye IBK ka fanga la n ko Ablaye Diop tun ye IBK ka ministre ye mais bi na Ablaye Diop tɛ ka baara kɛ bon n'a fɔra ko kɔrɔlen si ma ɲi o tuma n'an kun ye Ablaye Diop ninnu bila dun donc a bɛ fɔ o de ma ko k'i lakari walasa i k'i yɛrɛ ladamu choquer pour éduquer o de bamanankan ye k'i lakari walasa i k'i yɛrɛ ladamu ni minnu ladamu na fana n'aw ko k'aw t'olu fɛ mɔgɔ kura mɔgɔ si tɛ se ka wolo IBK minɛ kuma ni sisan cɛ ka wolo ka kɔrɔbaya ka kalan ka tila i y'a faamuya wa ka sɔrɔ ka na baara kɛ an y'an ja a man ja kɔrɔlen mɔgɔ ninnu dɔw de bɛ baara kɛ parce que bigi ni kaye bigi ju ka dɔgɔ mɛ a bɛ du balo donc ministre n'o ye énergie ministre ye k'a fɔ ko sanuko in turu bɛ taa ta ka da o kun ko jama ko turu bɛ taa ta ka da o kun ko uranium ko turu bɛ taa ka taa da o kun a tɛ se ka papier foyi signer ni Asimu m'a bila mun na a tɛ papier signer ni Choguel m'a bila mun na jango Asimu a b'olu de kun a b'olu de ka mara kɔnɔ aw ni ala cɛ jɔnni bɛ se ka nin gouvernement in ye lagosi yɔrɔ tɛ nin ministre la ni lagosi yɔrɔ tun bɛ mun na o ta bɛ fɔ yen n'o tilenna o y'o bannen énergie mɔgɔw bɔra u y'u ka kurantigɛ ko ɲɛfɔ hali n'an y'olu bɔ yen minnu bɛ na en tant que groupe in ma installé Mali bɛ jɛ ni kurantigɛ u bɛ boli la u bɛ ka na groupe nana u bɛ ka installé alhamdulilayi an ye minnu muɲu an t'o ɲɔgɔnna muɲu an ye mun ku an t'o ɲɔgɔnna ku ala yɛrɛ kana to an k'o ɲɔgɔnna ku sinon Mali sɛgɛnna Mali ɲanina mais i b'a dɔn nin tɛ kunbɔ nin to kunbɔ nin tɛ kunbɔ n'i y'o fara ɲɔgɔn kan o bɛ kɛ kunba kelen alhamdulilayi halisa an ka bolo di ɲɔgɔn ma
jama minnu bɛ ka bɔ o fanga tɛ Asimu fanga ye ko Mali ka fitini de b'a la n'i ye Asimu fanga jɛlen k'a fɔ Mali ka 10% Mali ka 20% c'est que o de bɛ Mali arranger o wagati n'i ye Choguel sɔnna o ma c'est que o de bɛ Mali arranger o wagati Faransi sɔnna i y'o faamuya wa Américains ka jɔnya ma pour que ka Faransi libérer u sɔnna Irisiw ka jɔmaya ma Chinois olu yɛrɛ sɔnna Japonais ka jɔmaya ma yanni u kun ka se k'u ka jamana bɔ bolo la anw bɛ ka jamana bɛ ka bɔ bolo la de ni fɛn t'an bolo a tɛ ɲɛ i y'a faamu n'i ye sɛnugu jɔlen ka tile kala b'a kɔnɔ bɔrɔ lankolon o tɛ jɔ donc an ka ɲɔgɔn faamuya kow la Ala de ye anw da k'anw kanu ka ninnu di anw ma an ka dugu jukɔrɔ maa si bangetɔ mɔgɔ si fama lettre ci Ala ma ko ne den kɛ maliyɛn mɔgɔ si ba ma lettre ci Ala ma ko ne den kɛ maliyɛn mɔgɔ si ba ma lettre ci Ala ma ko ne kɛ maliyɛn mɔgɔ si fa ma lettre ci Ala ma ko ne kɛ maliyɛn maliyɛn si ma lettre ci Ala ma ko pétrole bila an ka dugukolo jukɔrɔ maliyɛn si fa ma lettre ci Ala ma ko jama bila an ka dugukolo jukɔrɔ maliyɛn si ba ma lettre ci Ala ma y'a faamuya ko uranium bila an ka dugukolo jukɔrɔ a diyara Ala de ye k'anw kɛ maliyɛn ye a diyara Ala de ye k'anw ka dugukolo bonya a diyara Ala de ye ka nin bila an ka dugu jukɔrɔ mais foyi tɛ nin bɛɛ ɲɛ fo bɛɛ alhamdulilayi rabbil alamin y'o faamuya wa parce que même mun fɔ an ɲɛna an ka ɲɔgɔn lamɛn an ka sɔn ɲɔgɔn ye an ka majigin ɲɔgɔn ye alhamdulilayi jamana bɛ jɔ fɛn minnu bɔra dugu jukɔrɔ ne bala ko a contrat ninnu bɛ depuis 2019 o y'a sɔrɔ transition mana maintenant olu de ka wari pɛrɛnnen b'u bolo transition de y'u wele ko bon comme aw ta o pɛrɛnnen don o wari bɛ aw bolo an b'aw wele transition de ko aw ka na baara daminɛ donc n'olu bɛ se k'o baara daminɛ 100 et quelques milliards n'o bɛ di anw ma anw ka se k'an ka dugukolo bɛɛ lasɔrɔ anw ka se k'an ka sɔrɔdasiw labɛn an ka se k'an ka baarakɛlaw sara an ka se y'a faamuya wa k'an ka dugukolo k'an ta ye ya anw b'o wari minɛ wa ou bien anw bɛ to yen nɔ y'a faamuya ka taa dɛmɛ wɛrɛ de ɲini tubabuw fɛ dɛmɛ mun n'a tɛ sara ka ban ka taa dɛmɛ ɲɛnɛ ɲini dɛmɛ mun kɔnɔ n'u bɛna se k'u sago kɛ anw na an bɛ fitinin de minɛ pour que an bɛ kumaba sɔrɔ parce que bagan fitini ani bagan kumaba tɔnɔ o bɛ kɛ ka fitini dafa sɛ kumaba tɔnɔ o bɛ kɛ ka sɛ fitini dafa saga kumaba tɔnɔ o bɛ kɛ ka saga fitini dafa misi kumaba tɔnɔ o bɛ kɛ ka misi fitiniw dafa donc an bɛ sɔn ko dɔ ma yanni ko dɔ cɛ ok fanga bɛ b'o digi kɔnɔboli b'o ko tɛ dɛ anw yɛrɛ ɲɛ b'a la hey transition mɔgɔ ninnu u tɛ ka wari dilan dɛ kɛlɛkɛminɛn ye fɛn o fɛn bɛ ka san alhamdulilayi sɔrɔdasiw bɛ ka labɛn fanga bɛ ka labɛn jamana bɛ ka basigi dɔɔni dɔɔni tɛ tɔ to foyi la i y'a faamuya wa an kun tɛ tan an ko tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna dɛ san 5 dɔrɔn an kun tɛ tan wa an kun tɛ tan an kɛra tan wa an tɛ to tan kunun tɛmɛna dɛ an bɛ bi la wa sini bɛ Ala bolo kɛ kuma ani fɔ kuma ani ye kuma fana banna muso namarani cɛ b'a datugu dɔn an sabali dɛ muso namarani cɛ b'a datugu dɔn dɛ i tɛ bo ci muso ɲɛna bilahi i ka furu de ma mɛn si la sinon dɔ bɛ i b'a fɔ paratatata f'i muso b'i lamini i tɛ bo ci muso ɲɛna i ka furu ma mɛn si la dɛ i y'o faamuya donc ni an ka ɲɔgɔn lamɛn an ka ɲɔgɔn faamu transition an ka lajɛ an k'u faamu an ka baara nɔgɔya u bolo Buguni région depuis Ala ye Buguni région da barika de b'a la depuis Ala ye Buguni région da u ni barika de don ne bala ko tɛ deuxième guerre mondiale la maliyɛn si kun ka ca ni Bugunikaw ye i y'o faamu Mali énergie fɔlɔ a jɔra Buguni de énergie ka kɔrɔ ni Mali énergie bɛɛ Modibo Keyita kelen ka Mali énergie dayɛlɛ u caman tun bɛ mais ka maliyɛn den ta ka Mali énergie a k'a gérer o daminɛna Buguni wa o mun kɛra chef ye wa o tun bɛ i y'a faamuya o fana tun bɛ bɔ Kita de Kitakaw den wolo o fana y'a dama histoire ye donc wa Buguni Kidali pétrole ko o de tun kelen don ka Bugunikaw ka minerai tununɛ bɛɛ b'a dɔn ka ye région sanu ko mais Buguni depuis Buguni région depuis Modibo Kile u b'a dɔn k'a bɛɛ bɛ yen wa foyi ma ye fɔlɔ Mali fɛn dugujukɔrɔ fɛnw na foyi ma ye fɔlɔ
parce que dans 3 mois on a pétrole donc découvert que on peut bougnana tomber au maquet follow donc ne balabudi donc alhamdoulilah ni mu nyana o kafo ministre no ye énergie et minier anga famia ate se ka papier fo ici ya fa mais ale fana ordre de be di alema ok na fra ka musi abo chien na fra ka ta dutakam na abdola na fra ka na musi a tise ko sien ko donc ango chien fana fo nyoko yana maintenant ça il fait mon yera dugu jugoro war de kunte transition on peut bodo donc transition ne nous wele aw kana juna na ka 100 et quelques milliards aw kana bara damine malien bakeleni ko olu ka bara damine aw fait 20% ni fana o fana ka di aw ma yo fama donc aw bena ni 100 et quelques milliards mu amena nga keleke chew labe amena nga barakelaw sara yo fama wa donc aliamudulilah o ya soro korole munu be ka soro o bebe fara ɲɔgɔn kan an tɛ sɛgɛn don an tɛ embargo don an mago tɛ CEDEAO la an mago tɛ ONU na mais n'aw ko aw bɛna kuma wɛrɛ wuli o fana na donc nin de y'a ɲɛ yɛrɛ ye monsieur le ministre ne tɛ hali ministre in tɔgɔ dɔn i y'o faamuya wa énergie ministre in an k'u fana faamuya nin ye tiɲɛ fɔlen ye ministre in ne t'a dɔn koyi wa aw b'a dɔn bɛrɛ o cɛ tɛ yen san 10 ɲinan kɔfɛ mɔgɔ si tɛ se ka énergie ministre gosi ka ne bɔ mais ta mɔgɔ si gosi galon kan wa ni mɔgɔ ma ɲɛ ne b'o fɔ wa n'i ɲɛna fana ne b'o fɔ bi na alhamdulilayi dɛ ko tiɲɛ dɔnna dɛ u bɛ baara la donc an fana kana juguw la mais juguw b'u fana na koyi politiciens fana ka jugu politiciens bɛ se ka minnu sara k'u bila ministre la o bɛ yen olu de bɛ ka kɛ parce que u bɛ fɛ ka bugunikaw de lawuli u bɛ fɛ wilicogo foyi ma sɔrɔ gouvernement in contre la maintenant ça u bɛ fɛ ka mun de kɛ ka taa don bugunika dɔw la buguni musokɔrɔba dɔw la i y'a faamuya wa buguni musokɔrɔba dɔw ka taa don olu la i y'o faamuya wa ka taa wari di olu ka vidéo kɛ daminɛ donc politiciens nin tɛ marché 3W bilayi dabrini.com mɔgɔ si t'a dabiri an da la a tɛ dabiri an da la koyi wa buguni musokɔrɔbaw buguni région bɛɛ ka faamuya an n'aw bɛ ɲɔgɔn bolo wa k'a fɔ ko sanu bɔra buguni jama bɔra buguni o de y'an ka yɛrɛ ye mais k'a fɔ ko i bɛ bɔ buguni de k'i bɛ n'i jɔ k'i bɛ manamanakan fɔ n'i y'a fɔ an b'i ba tari sauter bilayi i kelen tɛ bugunika ye dɛ an bɛɛ bugunika ni taara politiciens ka wari minɛ ka bɔ k'i bɛ manamanakan fɔ an b'i ba haha k'i fa haha k'i den fa haha bilahi i ye connexion i ye forfait san kɔrɔkɛ ni mun bolo an b'o ba haha mun ye téléphone san ka d'i ma n'i den don an b'a ba haha n'i kɔrɔkɛ don a ba bɛ haha n'i kɔrɔmuso don a bɛ haha n'i buramuso don an b'a haha ou bien i burankɛ manamanakan tɛ fɔ an ɲɛna dɛ buguni an ka sɛnɛ bɛ kɛ fɛn bɛɛ bɛ kɛ ala k'a ɲɔgɔn caman don bugunikaw garisigɛ la an bɛɛ de ta ye buguni an bɛɛ bugunika walayi bilayi mais manamanakan tɛ taa fɔ dɛ one love à vous tous kana balaba monsieur le ministre n'a ka baara ma ɲɛ ministre fɛn o fɛn n'u ka baara ma ɲɛ jinɛw tɛ wɔkila o t'an b'a f'u ye bilayi talayi ne bala b'a fɔ mais ka taa fɔ de ko sanu bɔra k'i bɛ n'o turu ta ka t'o da monsieur le ministre kun contrat signera o bɛ taa da énergie ministre kun hali a tɛ se ka ninɛkili o tɛ tiɲɛ a tɛ se ka papier foyi si Asimu ma mun siɲɛ o fugaridenya n'i sirannen don Asimu ɲɛ i bɛ Asimu de tɔgɔ fɔ nin tɛ se ka foyi kɛ ni Asimu ma jɛn n'a ye o dangadenya tɛ ɲɛ dɛ i y'a faamuya wa l'imam Umar Jara a tɛ se ka papier foyi siɲɛ ni Asimu ma jɛn ni mun ye Choguel tɛ se ka papier foyi siɲɛ ni Asimu ma jɛn ni mun ye ok ministre mini énergie ministre a tɛ se ka foyi kɛ Asimu ma jɛn ni mun ye ministre de commerce u tɛ se ka foyi kɛ Ablaye Diop tɛ se ka taa foyi fɔ Asimu ma jɛn ni mun ye donc n'i bɛ mɔgɔ critiquer a bɛ Asimu de critiquer ni mun siranna ka Asimu tɔgɔ fɔ ka n'i sigi k'i bɛ manamanakan fɔ an b'i ba tari sauter o fugaridenya o tɛ ɲɛ parce que n'i ko Asimu jama bɛ wuli i kama i tɛ na o ka sira Asimu ɲɛ k'i bɛ taa ministre ta ni fɛn o fɛn ɲɛna Asimu tɔgɔ bɛ fɔ o la donc fɛn o fɛn ɲuman ye ministre tɔgɔ tɛ fɔ o bɛɛ bɛ kɛ Asimu ye koyi ni kolo mun kɛra sisan Asimu tɔgɔ tɛ fɔ o la o bɛɛ bɛ ta ka taa da ministre dɔ k'o fugaridenya o tɛ ɲɛ ni mun y'o kɛ i ye fugaridenya de kɛ i ye lasiya de kɛ i ye lasidenya de kɛ i siranna Asimu de ye donc n'a ɲɛna a ɲɛna aw bɛɛ de one love à vous tous bɛɛ ka transition dɛmɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma Asimu ala ni kira kama ministre de la défense Modibo Asimu aw colonel cɛ 5 ka fara Choguel kan an ka burukinabew lajɛ olu de fɔlɔ ye gileki fara anw nɔfɛ olu de fɔlɔ wulila tile kɔrɔ anw nɔfɛ olu de fɔlɔ ye anw ka saya dɔw ka saya ye olu de fɔlɔ ye anw ka furujatɔw dɔw ka furujatɔw ye burukinabew
donc n'an bɛ ka se sɔrɔ an k'an hakili to Burukina na n'an bɛ ka se sɔrɔ an k'an hakili to Burukina la Ala ka Burukina kɛlɛ ban Ala ka se di Burukina sɔrɔdasiw ma Ala ka na ni miirina ɲuman ye u ka ɲɛmɔgɔw la u bɛ se ka coopération ɲumanw sɔrɔ cogo min na hali ni Mali bɛ fara ɲɔgɔn kan cogo min na ka kɛlɛ kɛ Burukina sɔrɔdasiw Ala k'aw kisi a gendarmew Ala k'aw kisi Burukina policiers Ala k'aw kisi a douaniers Ala k'aw kisi Ala ka Burukina bɛɛ kisi Ala ka duwawu minɛ Ala kana ni ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ ya Rabbi Ala ka sababu ɲuman di aw Afrique jamana bɛɛ ma one love à vous tous Kana Balaba